हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं फरमान और आप देख रहे हैं रोमन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम WWE में इस्तेमाल होने वाले औजार के बारे में बताएंगे। रेसलिंग का एक बेहतरीन हिस्सा वो होता है जब वेपन्स को रेसलर इस्तेमाल करके एक जुनूनी स्टंट्स अदा करते हैं। अगरचे WWE स्क्रिप्टेड होता है, इसमें पहले से सब कुछ बताया हुआ होता है कि मैच को किस तरह से खेलेंगे, मगर इसमें बाज़ लम्हे बहुत ही खतरनाक होते हैं जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। तो ये मुश्किल काम WWE कैसे अंजाम देता है, आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। अगरचे आज के दौर में फायर बॉल WWE में इस्तेमाल नहीं होता, मगर पहले ये इस्तेमाल होते थे। अगरचे इसकी आग 100% हकीकी होती है, इसी वजह से ख़तरनाक भी होते हैं। मगर जिस तरह से रेसलर्स फायर बॉल को बनाते हैं उसमें फ्लैश पेपर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आला आतिशगीर वाली कंपाउंड से तैयार किया जाता है, जिसको नाइट्रोसेलुलोज कहा जाता है, जो कि जल्दी आग पकड़ता है और शोला बुलंद होता है और जल्द ही आग बुझ जाती है। फ्लैश पेपर को जलाने के लिए रेसलर्स लाइटर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रेसलर्स के चेहरे की तरफ फेंकते हैं, जिससे तमाशाइयों को लगता है कि रेसलर हकीकत में जल गया है, जबकि फायर बॉल किसी को जख्मी नहीं कर सकता है। जब केन की एंट्री होती है, उसके पीछे जो आग के शोले होते हैं वो भी असल में फायर बॉल ही होते हैं। मगर WWE में ज़्यादातर गन के ज़रिए से ही फायर बॉल इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी अच्छा भी दिखता है, बजाय उसके कि आप फ्लैश पेपर को जलाए किसी पर फेंके, और ये रेसलर के लिए भी आसान होता है। एलेक्सा ब्लेस ने भी 2021 में रैंडी ऑर्टन के चेहरे पर गन से फायर बॉल फेंका था। इसी दौरान एक फोटो भी खींची गई कि आग कैसे करीब है रैंडी ऑर्टन के चेहरे से, और लोगों को ऐसा लगा कि रैंडी ऑर्टन फायर बॉल से जख्मी हो चुके हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरा वाक़या जब चाइना ने ट्रिपल एच को पीछे से पकड़ा था और केन ट्रिपल एच के चेहरे पर फायर बॉल फेंकने वाला था कि अचानक ट्रिपल एच झुक गया और फायर बॉल चाइना की आंख पर लगी। ये तो स्क्रिप्टेड का एक हिस्सा था। अगरचे चाइना ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, मगर तमाशाइयों के सामने ये साबित हो गया कि कितना ख़तरनाक स्टंट किया गया। रेसलमेनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद लम्हा ट्रिपल एच और बटिस्टा के मैच के दरमियान पेश आया, जो कि नो होल्ड बार्ड मैच था। मैच के दौरान ट्रिपल एच ने बटिस्टा के नाक से रिंग निकाला, वो भी पैरा प्लायर्स के ज़रिए से। ये मंजर वहशियाना था। अगर आप इसको नज़दीक से देखें तो बटिस्टा के नाक में रिंग मौजूद था। इसी दौरान ट्रिपल एच रेफरी के करीब जाता है और रेफरी उसको रिंग देता है। इसके बाद ट्रिपल एच वो रिंग लोगों के सामने दिखाता है कि मैंने बटिस्टा के नाक से रिंग निकाला है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। रिंग निकालने के ड्रामे के बाद बटिस्टा अपने चेहरे पर हाथ रखता है, रिंग से नीचे उतरता है और असल रिंग को नाक से निकालता है ताकि लोग इस ड्रामे पर यकीन करें। दूसरी जगह पर ट्रिपल एच मुख्तलिफ पैरा प्लायर्स के ज़रिए से बटिस्टा के उंगलियों को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो हैंडल के आखिरी सिरे मुकम्मल नीचे है और हैंडल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मगर लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असल में हो रहा है। एक दूसरे लम्हे में जब ट्रिपल एच बटिस्टा के पीठ को स्टील चेन से मार रहे हैं, अगरचे ये असल लोहे का चेन होता है, मगर यह एक खेल खेला जाता है कि बटिस्टा अनाउंस टेबल के करीब फर्श पर लेटता है, तो ट्रिपल एच पहले अनाउंस टेबल पर स्टील चेन मारता है, उसके बाद वो आहिस्ता से बटिस्टा की पीठ पर लगता है और बटिस्टा चिल्लाता है ताकि फैन इसको हकीकत समझे। WWE के मैचों में स्लेज हैमर का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रिपल एच अपने मैचों में करता है, मगर क्या ये स्लेज हैमर असली है या नकली? ये स्लेज हैमर असली होता है, मगर यहाँ पर एक खेल खेला जाता है। WWE के फैन के साथ आपने अगर गौर से देखा होगा, जब ट्रिपल एच किसी को स्लेज हैमर से मारते हैं तो पहले से उसके सिरे पर हाथ रखते हैं ताकि किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, मगर दूसरी जगह पर आपका दिमाग घूम जाता है। जब ट्रिपल एच किसी रेसलर्स को डायरेक्ट स्लेज हैमर से मारता है तो फिर ये एक पैक स्लेज हैमर होता है जो रबड़ से बनाया जाता है ताकि लोग इसको असल समझ सके। इसके अलावा जो लकड़ी स्लेज हैमर के साथ लगी हुई होती है वो भी असली होती है।
دوسرا جو خطرناک ہتھیار WWE میں استعمال ہوتا ہے وہ سینڈر بلاک ہوتا ہے، مگر یہ کنکریٹ کی طرح بلاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کنکریٹ سے بنا بلاک بہت ہی مضبوط ہوتا ہے جو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ سینڈر بلاک ریسلرز کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر کہ سینڈر بلاک جو WWE میں استعمال ہوتا ہے یہ پلاسٹر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ پانی اور ریت کے مکسچر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بلاک نہایت ہی آسانی سے ٹوٹتا ہے، آپ اس کو یا ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ کسی کو زخمی نہیں کرتے، چونکہ WWE اسکرپٹڈ ہوتا ہے، اس لیے ریسلرز اداکاری کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے چلاتے ہیں کہ میں بری طرح زخمی ہو چکا ہوں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا خطرناک اوزار جو WWE استعمال کرتا ہے جب ریسلرز ایک دوسرے کو شیشے پر پھینکتے ہیں جس سے شیشہ ٹوٹتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ریسلر اس سے نہ زخمی ہوتا ہے اور نہ کوئی خون اس کے جسم سے بہتا ہے اور نہ کسی کٹ کا نشان۔ ایک ریسلر دوسرے ریسلرز کو اصل شیشے کی بجائے نقلی شیشے کے شیٹ پر پھینکتا ہے جو کہ شوگر گلاس ہوتا ہے۔ شوگر گلاس کو پانی اور چینی سے بنایا جاتا ہے اور بعد میں اس کو ہیٹ دے کر ایک شیشہ بنایا جاتا ہے جو کہ آسانی سے ٹوٹتا ہے۔ یہ بالکل ہی اصل شیشے دکھنے میں لگتا ہے، چونکہ یہ شوگر سے بنا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اصل گلاس کی پہچان یہ ہے کہ یہ فلیکسیبل گلاس ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کو اس پر پھینک دے تو یہ نہیں ٹوٹے گا، اگر ٹوٹ بھی جائے تو آپ کے جسم پر کٹ لگ سکتے ہیں اور آپ کے جسم سے خون بہہ سکتا ہے۔ اصل گلاس کا استعمال WWE کے ایک میچ میں ہوا تھا جہاں پر آپ اصلی گلاس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ 2001 کی کنگ آف دی رنگ میں کرٹ اینگل اور شین میکمین کے درمیان یہ مقابلہ ہوا تھا جس میں آپ اصل شیشے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس میں اصل شیشہ استعمال کیا گیا تھا اس فائٹ میں۔ WWE کا اگلا ہتھیار گرین مسٹ ہے جو کہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا اور یہ ریسلرز کی آنکھوں پر پھونک دیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر جیری اور آس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ پانی اور گرین فوڈ کلر کے مکسچر سے بنتا ہے۔ یہ انسان کو زخمی نہیں کرتا، مگر ریسلر ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھ اور چہرے جل رہے ہیں۔ یہ گرین مسٹ ریسلرز اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ دوسرے ریسلرز پر استعمال کیا جا سکے۔ ریفری چپکے سے ریسلرز کے ہاتھ میں یہ کیپسول دیتا ہے اور وہ اپنے منہ میں اس کو حل کرتے ہیں اور جب موقع آتا ہے تو دوسرے ریسلرز پر استعمال کر کے اس کے آنکھوں پر سپرے کرتے ہیں اپنے منہ سے۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے WWE میں استعمال ہونے والی ویپنز کے بارے میں بتایا کہ یہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جیسا کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دے سبسکرائب۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کی کوئی بھی رائے ویڈیو کے متعلق ہے تو آپ اس کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے۔